Yes ka, oh. Ha? Oh, dandan. Puta, dikit na ng ano mo. Ah. Yan na. Ayun. Hala, Lev, sinira mo. Ah. Ano yan, inagis lang? Ha? Inagis lang? Hindi, may yung remote parang di gumagana naman eh. Ayan na, ayan na. Oh, yan ba yun? Natatangay ng hangin eh. Dito. Kaya alam ba kung bakit siya bubong. Tara, Meg! Ayun na, mataas siguro, tumakatama. May isang naglalaro din. Ayun! 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 Boom! Yeah! Iuwi pa uwi mo na lang to, no? Kaya nga, papauwi ko yan. Tina-target ni Lev eh. Ha? Tina-target ni Lev.